Guys, tanggalin ko kanina. Ayan. Tanggalin mo to. Ayan guys. So, nabali yung kuko dito. Nagdugo. Super glue kasi. Nagamit ko. Ayun siya lahat. Hindi siya matatapos. Pumasok lang dito. Ayan, so binili ko lang ito doon. Titikto kasi tayo. Siyempre, time yung candy ko. Ayan. Ito. Practicing muna natin. Yan. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair early in the morning. Edit nyo ako Edit nyo ako. Comb, 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 comb. Comb, comb, comb. Ulit. This is the way we brush our teeth. Brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth early in the morning. Brush, 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 brush. Ilot! Isa! Brush, brush. Ikaw! Okay. Edit nyo ako Edit nyo ako. Yung sino mag-edit sa akin, i-follow ko. Okay, edit nyo ako. Okay. Sayo na natin. Bye guys, so kasi sasayawin na natin. Edit nyo ako guys. Edit nyo ako. Follow ko yung mga nag-edit sa akin. Dito lang sa YouTube. Siyempre, wala na akong TikTok. Ano ba to? Edit nyo ako lagi pagka nag-TikTok. Edit nyo ako. Bye!